Hello and welcome to Goa News Now. Friends, I say एक important update असा, especially for those residing in Niwadem and Shantinagar areas of Vasco. हे जे तुम्ही माझ्या फाटल्यान पाहू शकता, this is a crucial bridge linking Shantinagar to Niwadem आणि एक भयाचो वातावरण आसलेलो लोकांच्या मनान because this bridge was supposed to be dismantled आणि हेजे जागेर आनी एक न्यू ब्रिज येवपाचे प्लॅनिंग पयली इनिशियली केल्ले. हितून साउथ गोवा कलेक्टरान ब्रिज क्लोजराचे सुद्धा रिपोर्ट दिल्ले, पण टुडे इट इज अ बिग ब्रेकिंग that this bridge won't be closed, neither dismantled, आणि एक सेपरेटली न्यू ब्रिज वो जो फाटल्यान आसा जागो हांगा येतलो आणि the authorities have said that these both bridges will be used and as a one way. So एक बरी गजाल आसा, railways have agreed to make this new bridge आणि मागीर फुडें एक सर्कल आसा, थोडे एन्क्रोचमेंटाचे बाबतीन उलयल्लेले आसा आणि जे निवाडे वाठारान जे मेन रस्त्याचेर जे गाडयो लायता तेजेरय कितें तरी आयज चर्चा जाल्लेली आसा, इन्स्ट्रक्शन दिलेले आसा, खूबशे बसाबस जाल्लेले आसा. बट moral of the story, today's point of agenda was this bridge which was supposed to be broken and dismantled will not happen. Now it is a big relief for the Niwadem and Shantinagar resident that new additional bridge will come and both the bridges will be used. So पया आयज कितें जालें, एक क्रुशियल इन्स्पेक्शन जे आयज हांगा हे शांतीनगर वाठारांत जाल्लेलें आसा. आता पहिले आम्ही कितें ही काडपा आसलें बंद करना आमी सेकंड ब्रिज हांगा करता. सो वन वील बी टू कम, वन वील बी टू गो. ओन्ली हांवें तुमकां आपयलां येते सायडीक कशें सर्कल करतले कितें इट वील कम टॉयलेट हिंगा दिस मच स्पेस सेंटर हिंगा करपाक मेळटलें. प्लेस आसा पीडब्ल्यूडी गेलो मेजर फर्स्ट जातलें, पण हांगा हें करपाक रावलें पण मदीं हाडपाक जाय. होय, देन बेस्ट ना तशें जाल्यार कोणाक त्रास ना. वेर सेंटर वील कम सर, टॉयलेट तो वो निकल ही जाएगा ना. टेम्पररी उनको एक बार उधर करेंगे, आपको टेम्पररी टॉयलेट चाहिए तब थोड़ा यहाँ हो सकता है. टेम्पररी ले आता है ना, हाँ वो सर कर सकते हैं, बट टेम्पररी कंस्ट्रक्ट करना राउंड अबाउट येतो. हां येते फाटी वरपाक गरज ना सर, गरज ना ही स्पेस या अरे पेवना मिळून काम स्टॉप जाल्ला. म्हणजे आता हांव आजून सांगेल तुका, तुमी आयज तुगे प्रेसिडेंट येयला ना. हां येता न्ही पयलीं खूब एक पॅनीक मोड आसले लोकांक, एक ब्रिज बंद जाता म्हणून. आतां न्यू प्लॅन कितें सी आमचे मोतीन आशिल्ले एक व्हडलो रून ब्रिज करपाक, सो दॅट हिंगा कितें जाता तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. लोकांनीय पळयला ब्लॉक जाता, लोक दनपारचो सांजचो इवन फॉर अदर टायम्स ऑल ऑफ अ सडन इफ देर इज सम फंक्शन ऑर समथींग. आतां काळजी म्हाका अशी आसली की बंद जाल्यार लोक कशे प्रवास करतले, लोकांक भरपूर त्रास जातले. पीपल केम टू मी ऑल्सो दॅट प्लीज डू समथींग अबाउट दीस. आणि आय मस्ट कॉम्प्लिमेंट आवर रेल्वे ऑफिशियल्स फॉर हॅविंग कम आउट विथ अ ब्युटिफूल प्लॅन विच ओरिजिनली आय हॅड सजेस्टेड टू देम. ही ब्रिज ना डिसमेंटल करता, दोन ब्रिज आमी करया, हो आसा तसो आसून दी. आणि सेकंड ब्रिज बांदलो काय हो एक वन वे करपाचो, दोन्ही वन वे जाता, म्हणजे एक वचपा एक येवपा. सो आय थिंक ऑटोमॅटिकली हे सोल्युशन जालें विदाउट एनी ट्रॅफिक कंजेशन. दुसरे हांगा दोन्ही सायडी पळोवपाक गेल्यार पायपलायन आसा वॉटर सप्लायाची, अँड दॅट वॉज मेकिंग द ब्रिज इवन मोर नॅरोअर. मोमेंट वी कमिशन दीस न्यू पायपलायन विच द रेल्वेज हॅव ऑलरेडी इन्स्टॉल्ड, ओन्ली ती कनेक्ट करपा जाय, एक 10 दीस लागतले कित्याक टेक्निकल वर्क इज इनवॉल्व. वन्स दॅट इज कनेक्टेड वी विल रिमूव बोथ द पायपलायन, सो ब्रिज बिकम्स इवन मोर ब्रॉडर. सो इवन द सिच्युएशन वॉट इज देर इट विल फर्दर इम्प्रूव. आहा तेज्यावन बरें आसतलें आनी म्हाका दिसता ही एक बरी स्थिती जावन सगळ्यांक मेळटली. आनी आय थिंक न्यू वाडेकार म्हाका दिसता हेजेर खूश जावपा जाय की तेंचे ट्रॅफिक बंद जायना म्हूण.
सगळ्यांक तीच काळजी आसली, म्हाकाय काळजी आसली, बिकॉज आय गॉट माय ऑफिस देर. पीपल वे कमिंग, वॉट विल हॅपन, टू ड्रेड टू थिंक दॅट 8 महिने 1 वर्स बंद उरतले. आता सुशेगाद आमी दुसरो ब्रिज बांदता आणि दुसरो ब्रिज बांधलो काय 2 ब्रिज जाले आणि 1 वे जावन प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. हिंगा एक सर्कल येतली, हांगा व्यवस्थितपणे सर्कलूय येतली, so that they can nicely turn also around the circle. As you know, the toilets got little delayed कित्याक आमकां हे demolish करपाक पडटा आनी आमकां मुन्सिपालिटी टॉयलेट दिवपाचे आसले टेम्पररी, थिंगा ते जावना, ताका लागून ते डिले जाल्ले. सो ताकाय आतां एक दुसरो मार्ग काडटात. आमी ते प्रायवेट टॉयलेट मेळटात ते हाडून हायर करून आमी थिंगा दवरून हे डेमोलिश करून तेय काम स्टार्ट करता. आमकां ब्रँड न्यू टॉयलेट जाय आनी जशें हांवें सांगिल्लें हे टॉयलेट जेन्ना डेमोलिश जाता, फाटी व्हरता, हे हिंगा पयल्यारूच घाण कशी दिसता, डस्टबीन आनी सगळे टॉयलेट आनी हे येता तेन्ना ब्रिजार एक बरे विस्त येवपा जाय. सो तेय आमी ब्युटिफिकेशन हातीन घेतले सायमल्टेनियसली. सो आय थिंक इन द नेक्स्ट 1 year I should say you will see this whole area totally different, a new entrance to Neewadem. That is what I want it to be. I have instructed the police. I am also instructing my RTO also. Now I will call them up as well. That every day they should book people who are parking along the road. Park करून वयता and they don't even stay there. They just park the vehicle and disappear. And ते लोकां दिसता they are residents from here. They are not residents from here. And on the main road where there is already congestion, is it parking? हे बंद जावपा जाय. ताका लागून एक्शन घेवपा जाय. The relief कितें आसलो problem आसलो because this bridge is supposed to close for the construction. Now सरान एक बरी गजाल दिली कित्याक there will be a second bridge. म्हटल्यार ह्या ब्रिजाक तर काय त्रास आसतना हो ब्रिज कंटिन्यू उरतलो. There will be a second bridge. सरान सांगला असो एक सर्कल येतलो आनी हांगा थोडे एनक्रोचमेंट आसा वेर कंपाउंड वॉल येयलो फुडें आनी वी हॅड गॉट अ instruction from the minister that आमी तांकां नोटीस धाडटले आनी within 3 days we will send them notice and we will demolish that also. सगळ्यात पयलीं आमच्या मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा. लोकांक एक मनात भिरांत आसलेलो की हो खंय ब्रिज बंद करतले 8 म्हयन्या खातीर आनी ते एकूच व्हडलो ब्रिज बांदतले म्हणून. पूण सराकूय मातसो सदां लोकांक हुस्को आसलेलो, सदां लोकूय उठून गेले ब्रिज बंद करचो न्हू म्हणून. पण सरान स्पेशली मिटींग घेवन रेल्वे ऑफिसांनी मिटींग घेवन सरांनी बरें सोल्युशन काडलें. हो ब्रिज उरतलो, हे वचपाक आनी एक ब्रिज बांदता सर सेपरेट तो लोकांक येवपा खातीर. सो हांगा 2 ब्रिज येतले आनी हांगा एक सर्कल येवपाचो आसा. ते आमचे लॉंग पेंडींग आमचे हांगाचेच न्हू तर आमचे निवाड्याची मागणी आसलेली. सेकेंड जेन्ना आमी हांगा एंटर करता निवाड्यातून हांगा शांतीनगराचो निवाड जाल्यार भितर सतू हे कचरो आसता, फाटल्यान पळयता आसता गार्बेज. सो आमकां मिनिस्टरान ते प्रॉमीस केला की हे गार्बेज सगळ्या सायडीक काडून हांगा एक बरोसो एक व्हडलो सर्कल करून न्यू टॉयलेटूय बांदतलो अंडर CSR अंडर. आनी खरेंच हे जातकूच म्हाका एक न्यू असो निवाड नवीन निवाडे दिसतले. आनी थंयच आमचे सर आनी आमकां प्रॉमीस केल्ले आसा रेल्वे थ्रू CSR अंडर हांगा एक ह्या लोकां खातीर हांगाचे जे वाठारांत लोक भुरगे जे आसा हांगा एक व्हडलो गणपती सार्वजनीक पुजतात तांकां बरोसो एक मिनी हॉल आनी तेचो बांदून सांगलें आसा. सो हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या मिनिस्टराक. देव बरें करूं. Meet all the top people and so I'm also understood.